haciendo. They were not focused on what truly mattered. Jesús les dijo Jesus said en el versículo 3, in verse 3, dice, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra traición. Jesus replied, and why do you break the command of God for the sake of your Y tradition? les voy a dar un ejemplo. And I'm going to give you En an el example. versículo 4, In verse 4, Jesús les dijo, porque Dios les mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con quien pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. verse 4 says, for God said, honor your father and mother, and anyone who curses his father or mother must be put to death. But you say that if a man says to his father or mother, whatever help you might otherwise have received from me is the gift devoted to God. He is not to honor his father with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. Aquí Jesús les dio directo al corazón, rápido. So Jesus answered back and, straight to the heart. Les dio a entender And he made them que ellos understand estaban quebrantando el mandamiento de Dios. that they were por breaking sus God's tradiciones. command because of their Porque tradition. ellos pensaban que a su padre y a su madre, estando en necesidad, Because they thought that if their father and mother were in necessity, ellos pensaban que ofrendándole a Dios lo que ellos deberían de haberle dado a su padre y a su madre, they thought that what they were offering to God instead of giving to their mother and con father, eso estaba bien, con eso agradaban a Dios. that with that they would please the Lord. Y no era así. And it wasn't this way. Dios les estaba abriendo los ojos, The Lord was opening pero their estaban eyes, ciegos, but they were blind. no entendían They didn't lo que el understand Señor les decía. what the Lord Que was es saying to necesario them. It's necessary que nosotros honremos a nuestro padre y a nuestra madre, that we honor our que father nosotros and ayudemos mother, a nuestros padres. that we honor them. Cada vez que usted pueda, Every time that you can, no me malentienda, don't hay veces misunderstand que no me. se puede. There's times Hay that we veces que can't. usted no puede tener dinero, There's times that you may not para have ayudarle. money to help. pero si usted tiene para ayudarle, But if you have money to es un help, mandato de Dios. it's a Que command of the nosotros Lord honremos a nuestro padre. that we honor our mother and father. A veces nosotros por la tradición Sometimes because of tradition, no hacemos las cosas correctas como Dios nos dice. we don't do things correctly as the Lord has told us. Eso, así como lo están haciendo, no está bien. So the Lord said, this way that you guys are doing it, that's not correct. Entonces, Él les manda a decir, ustedes tienen mal el corazón. So he tells them, Están your haciendo heart las is cosas. not in the right place. No le estoy diciendo a ustedes, I'm not Estoy saying diciendo this about que you guys. Jesús le decía I'm saying that this is al what pueblo, Jesus was telling le them. está diciendo a los fariseos, a los He was escribas. saying to the Pharisees Aquí no and to hay ningún fariseo, teachers. ningún escriba. There's no Pharisees or scribes here. Aquí nosotros somos hijos de Dios. We're all Nosotros entendemos God's estas children. cosas. We Pero understand le these quiero things. dar a entender lo que Jesús le está diciendo a este grupo But what I'm trying to religioso. explain to you is what Que the por Lord was su telling these religious Por su groups. religiosidad y su tradición, That because of their religiousness and their tradition, dejaban de hacer los mandamientos de Dios, they stopped doing God's creyendo que estaban commands. haciéndolo bien. They thought they were doing right. Entonces fíjense lo que dice aquí. Jesús mismo les contesta y le dice, bien dijo de ustedes el profeta Isaías. Jesus, speaks to them and says, you guys said it, the prophet Isaiah said, El profeta Isaías les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. verse 7 says, you hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Amén. Aquí el Señor, acuérdense que cuando Jesús hablaba con autoridad. Remember that when Jesus spoke, he spoke with authority. Jesús no hablaba nomás porque sí. He didn't speak just because he wanted Había to. fundamento, había respaldo. There was a foundation, Él siempre and the Lord A backed him estos up. hombres, a los fariseos, a los escribas, To the Pharisees a and to los the teachers of saduceos, law, a los principales sacerdotes, to the a toda esa priests, gente religiosa de aquel tiempo, all those religious people of that time, Jesús les hablaba con la palabra. he would speak to them with the word. Siempre se iba al Viejo Testamento.
Decía, Isaías dijo esto, He always went to the Old Testament and would say, Isaiah said this about you guys. Salmos dijo esto, David or Psalm said this about you guys. Moisés dijo esto, Moses said this. Abraham dijo Abraham esto. said this about Siempre you. tendré, porque esa gente conocía la palabra, He would say this because these people knew the pero no word, la practicaban. but they didn't practice it. Así que mire, la tradición, So tradition, digamos que es una creencia, es una enseñanza. it's a belief and a teaching. Y a veces nosotros estamos llenos de tradiciones. And sometimes we're full of A veces tradition. nosotros seguimos y hacemos las cosas por tradición, porque así nos han enseñado. Sometimes we follow and we do things because that's what we've been taught. A nosotros como yo soy de México, I'm from Mexico. yo me acuerdo desde pequeño, I remember since I was little, a mucha gente mayor que yo conocía, a lot of older people más, that I más knew mayor que yo, that were older than me, estaban acostumbrados a una tradición, they were accustomed to a tradition, a guardar estampillas en la cartera. to save stamps in Ya their sea un wallets. santito de este, santito del otro. It was either, a saint of this Y, or a y saint ellos of that. la usaban, la guardaban, They used to use it and save it, pensando que Dios los iba a ayudar, que Dios los iba a proteger, thinking that God was going to protect them porque era una tradición. because it was a Es una tradition. enseñanza, una creencia. It was something that they Que se les believed enseñó. that was taught to them. Así como yo me acuerdo también acá nosotros nos decíamos cuando nos íbamos a sentar en la mesa, Just like I remember when we were going to que sit at cuando the table, comiéramos, that when we ate, que no comiéramos con los codos así en la mesa. that we could eat with our elbows on the table. Que lo teníamos que tener aquí, así. We had to have them No, down, así. not up ¿Por qué here. razón? Why? Nunca me la dieron. They never told me Pero why. era una costumbre que se nos enseñaba. But it was something that they taught us. Si no va a comer bien, sálgase de la mesa. y If no va a you're not comer. going to eat correctly, then get out of the table, get out of here. Nosotros no podemos reemplazar ninguna tradición We cannot replace por any el tradition mandamiento de Dios. for God's commands. Así es lo que Jesús les dijo a estos fariseos. This is what Jesus was telling these Ustedes Pharisees. han enseñado doctrinas de hombres You guys have shown, it says, teachings en vez del of men mandamiento de Dios. instead of God's Entonces, command. tradición quiere decir enseñanza, So tradition means a teaching quiere decir creencia. or a belief that was taught. Y lo importante de esto What's important from es de que el this Señor, is that the Lord, en el versículo 10, in verse 10, dice así, dice, llamando Jesús a la multitud que lo estaba oyendo, les dijo, oíd y entended. Lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es, lo que entra en la boca, aquí dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. verse 10 says, Jesus called the crowd to him and said, listen and understand. What goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. Contaminar Unclean quiere decir alterar la pureza o Means- las condiciones normales. means to alter the purity or the perfect condition. Eso es lo que quise decir contaminar. That's what to contaminate or O sea, que unclean. altera la pureza. It alters the pureness. Alterar quiere decir que cambia la esencia. To alter means that it changes the essence. Y la esencia es lo más importante de una cosa. And the essence is the most important thing of one thing. Y el Señor eso es lo que Él les quería enseñar. And this is what the Lord was teaching them. Que no lo que nosotros entra a la boca. That is not what we eat or what comes into No our lo que mouth. tú comes Not what you eat. te contamina. Well, it's what contaminates Dice you. que más bien lo que sale del corazón. But it's Eso what es lo que comes out of the contamina. mouth. What's inside the heart. That's what contaminates the Y tú man. puedes decir, And you may say, ¿qué es lo que sale del corazón? and what comes out of the heart? What is that? Vamos a leer. We're going to read and find out. Dice el 19. Vamos a leer el 18. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre.